Sabay na, hindi siya ka-cellphone. Dad, pwede cellphone mo daw? Slide ko sa... Ayaw, Sante! Balang sir. Hindi na accelerate. Brake lang. Brake, full brake. Anak lang. Above. Ito double yan. Half lang. Half lang. Half lang pag-break. Sige daw. Wait lang, neutral na Ay, lang, ma'am. neutral lang. Para Kaya na off. kasi ma-accelerate mo din. So, Okay. So, brake. Right side. Tapos forward. F. Right side ah. Direct ah. Aray brake. Kapanaw brake lang. right side. Dali na, kamunin! Woo! Kamunin! Kamunin! Dapat basa! Woo! Yeah! Woo! Live brake ah. Woo! Love it! Woo! Yeah! Yay! Go, Daddy! Woo! Dad, magkakadad, oh? Saan kayo yung drone nyo? Ay, tita. Hi! Woo! Woo! Dapat extreme! Hey!
Accident ano ma'am, timing lang. Asa na? Dun. Ha? Manaog na, sir? Naipalas daw. Ah, last pa daw. Woo! Gunit rate. Ikaw. Woo! Dito lang, dito na namin. Woo! Woo! Init ang init. Init ang Si Ma'am Mel, ito sa taas tao.